काल लालाकी बस्तीन 96 जाणांक अरेस्ट केले म्हणून न्यूज येयली. अशें हेच्याय पयलीं आमी पळयला कोलवाळे जावं बस्तीन नाजाल्यार बाकीच्या बस्तींनी अशे पोलीस ड्रायव्ह करता, टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह करता, तांकां अरेस्ट करता आनी मागीर फुडें तेंचें कितें जाता. आतां सिंपल गजाल आसा, काल जेंकां धरला तेंच्या कडेन पोलीस तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन नासले. फाल्यां तेंचो ओनर येतलो कोणी दवरला तो, नाल्यार ते आपले टेनंट व्हेरिफिकेशन करतले, पोलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड करतले आनी सुशागाद त्या बस्तीन रावतले. आतां पयले सुवातेर ज्या त्या बस्तीन रावता ती बस्तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर आसा, तेका डेमोलिशन स्क्वॉड धाडून ती डेमोलिश करपाक जाय. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, कॉमदादान ऑलरेडी थंयसर नोटीसी मारलेले आहा, सगळें आहा. जाल्यार ह्या इल्लिगल बस्ती पयलीं डेमोलिश जावपाक जाय. सो ती जर डेमोलिश जाले जाल्यार हे जे मायग्रंट आयज येवन हांगा इल्लिगली रावता ते पयलीं म्हणल्यार रावचे ना. फर्स्ट. सेकंड थिंग, जर ते आनी खंयच्या बस्तेन रावता नाजाल्यार कोणागेर रावता तर रेंटाक, नाजाल्यार आनीक अशे लिगल बांदून रावता तर, बट रेंटाक घेवन रावता लिगल घरांनी, जाल्यार तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन नाजाल्यार पोलीस व्हेरिफिकेशन हे गोंयांत जाता. आता त्या स्टेटींतल्यान लायक तो युपीच्यान येयलो नाल्यार बिहाराच्यान येयलो नाल्यार दुसऱ्या स्टेटीच्यान गोंयान येयलो, तो थंय कितें क्रायम करून येता, तो तडीपार आसा थंय, तेणी मर्डर केला, तेणी रेप केला, तेणी चोरयो केला, डकैती घातला, कितें केला हें तेचो रिपोर्ट हांगा आसना. सो तेका हांगा डायरेक्ट पोलीस व्हेरिफिकेशन तेका कार्ड मेळटा. आमकां जाय, आमी डिमांड करता की हे पोलीस व्हेरिफिकेशनाची टेनंट व्हेरिफिकेशनाची नाटकां करच्या परस आमी नाटकां म्हणटा कित्याक एवरी टायम हे नाटक जाता. हे नाटक जाल्या उपरांत परत ते लोक थंयसरूच आसता, कोण आपल्या गांवांक परते तांकां धाडिना, कोण ते आपल्या गांवांक वचना, तेजो बापूय तोच जाता फायनली. सो आमी म्हणटा जेन्ना ते हांगा रावतात, जेन्ना लेबर क्लास येता हांगा रावता, जाल्यार पयले सुवातेर तेंचे हांगा कंपल्सरी तेंच्या गांवचे नेटिवाचे तेंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन हांगा घेवपाक जाय. तेंची पोलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट तेंच्या गांवच्यान तेंच्या नेटिवांच्यान तेंच्यांनी हांगा हाडपाक जाय आनी ती हांगा दिवन तेंकां मागीर हांगा पोलीस व्हेरिफिकेशन मेळपाक जाय. पयले म्हटल्यार गोंय हे इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट आसा आमची. हांगा ऑलमोस्ट 80 लाख 70-80 लाख टुरिस्ट हांगा येता, भितर फॉरेनरूय आसता, दुसऱ्या राज्यांतले टुरिस्ट. तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर आसा. आमचे गोंयकारूय एज अनसेफ जाल्लेले आसा. ज्या घरांक आमी केन्ना कुलपां मारिनासले, लोकां मारिनासले, तेका ग्रील घालची पडटा, सीसीटीव्ही घालची पडटा, सेक्युरिटी दवरचे पडटा, सुणे दवरचे पडटा, तरी पूण आमची घरां सेफ ना. आयज चोरयो देवळां सेफ ना, आयज बोडगेश्वर आसले देवूळ सेफ ना, आयज बाकीचे कितलेशेच जाग्यांचेर आयज चोरयो देवळांनी जाता, दामबाबाच्या देवळान चोरी जाल्ली आसा. सो हे सगळे जे आयज गजाली आसा पळय, हे जर गजाली आमी जर पळयत जाल्यार हेका कारण एकूच आसा, जे लेबर क्लास ना जे मायग्रंट गोंयांत येतात हांगा काम करतात तेंच्या गांवची हिस्ट्री, तेंचो गांवचो क्रिमिनल रेकॉर्ड कोणूच चेक करिना आनी ते थंयच्यान पोलीस व्हेरिफिकेशन घेवन येना. सो आमचो सिंपल डिमांड आसा, डीजीपीन सगळ्या पोलीस स्टेशनांक तेंच्यांनी ऑर्डर काडची, होम मिनिस्ट्रीन सर्क्युलर काडचे की जे जे लेबर हांगा गोंयांत येतात, जे जे भायल्या राज्यांतल्यान हांगा काम करपाक येता, तेंचे गांवचे कंपल्सरी पोलीस व्हेरिफिकेशन घेवचे आनी मागीरूच तेंकां रेंटाक हांगा दवरपाक नाल्यार टेनंट तेंचे व्हेरिफिकेशन कार्ड करपाक नाल्यार पोलीस क्लियरन्स हांगा दिवपाक फुडलो स्टेप तेंच्यांनी घेवचो. आनी दुसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जो इंटरस्टेट मायग्रंट एक्ट आसा, जे भायल्यान जो लेबर येता तेका लागून जो गोंयांत कायदो आसा, जो कायदो हो सरकार फॉलो करिना, एक्झिक्यूट करिना, ह्या कायद्याचे इम्प्लिमेंटेशन स्ट्रिक्टली जावचे. त्या कायद्यानुसार लेबरांक हांगा दवरचे, त्या कायद्यानुसार लेबरांक हांगा रजिस्टर करचे आनी तेंचे काम जाल्या उपरांत जशें कायद्यान बरयला तशें तेंकां परते तेंच्या गांवांक धाडचे. हो आमचो सिंपल डिमांड ह्या सरकारा कडेन आसा. बेश्टे पोलीस व्हेरिफिकेशन, टेनंट व्हेरिफिकेशन कार्डां करून नाजाल्यार तेंचे असले ड्रायव्ह करून अजून मेरेन कसलो फायदो जावंक ना आनी ह्याय फुडें कसलो फायदो जावपाचो ना.